Your host, Mr. Fred Sternberg, will now begin. Thank you. Well, we are about 10 days away from a fight that everybody is talking about and looking forward to. I guess when we started this whole rivalry many years ago, we never thought we'd be back here again for a fourth one, but luckily we are. And today from Mexico City, we have a three-division world champion, a Mexican icon, Juan Manuel Marquez, with us, as well as his Hall of Fame trainer, Ignacio Nacho Beristain. We also have promoters Todd DeBuff and Fernando Beltran. Just a reminder, for later this week, Manny Pacquiao will be holding his media workout at Wildcard Boxing Club in Hollywood. That's tomorrow. Bob Arum and Freddie Roach will be available for interviews from 1 to 2 o'clock, followed by Manny at 2 o'clock, and then he will proceed with his workout after his interviews. And on Thursday, we have undefeated former featherweight champion Yuriorkis Gamboa and his new promoter, 50 Cent. They'll be conducting their own media workout in Los Angeles, and that'll be this Thursday starting at 12 noon at Fortune Gym. The fight, as everyone knows, is coming up on Saturday, December 8th. It'll be live on pay-per-view beginning at 9 p.m. East Coast time. We have a terrific undercard. And to tell you a little bit more about the event, it's my pleasure to turn the call over to top-ranked president, Todd DeBuff. Todd? Thanks a lot, Fred. Welcome, everybody. Welcome, champion Juan Manuel, Fernando Beltran, and Hall of Fame trainer Ignacio Beristain. Last week, they had their media day in Mexico. Things went terrific. Obviously, the reports out of Mexico is that Juan Manuel has never looked this good, felt this strong, and has been prepared for this match with Manny Pacquiao. Obviously, for me to rehash the history between this would be, kind of, we all know what has happened over the years and how this is a legendary matchup. And I think it's really important for everybody to get to speak to Juan Manuel and Nacho about their strategy. And before I do that, I'd like to introduce Fernando Beltran, the promoter, co-promoter of Juan Manuel, and he can welcome everybody, and we can throw it out to questions to all of them. So, Fernando? Thanks, Todd. First of all, welcome everybody. I think without a doubt what Todd says is very important. It's a big rivalry, and I think it's the most important match of the year, without a doubt. We're going to close the year with a right foot because I think, without a doubt, as I said, it's the most important pay-per-view. And Juan Manuel Marquez is a four-time world champion in four different weight classes. He's never looked as good, and everybody knows that he was very controversial the last fight. So he was good for Manny Pacquiao to take this fight to clear everything up, and let's see who the best man is on December 8th. So I think Juan Manuel can answer a lot of questions about his training camp. He's never felt so good. He's never felt so strong and so fast. Thank you very much. Thank you, Fernando. Rather than going any opening statements, operator, why don't we just open the queue up for questions, and we'll let it go from there. Yes, sir. Ladies and gentlemen, at this time, if you have any questions, please press the number 1 key on your phone. Again, if there are any questions at this time, please press the number 1 key on your phone. Please hold while questions come into queue. Thank you. Our first question will come from Steve Karp with Las Vegas Review. Please go ahead, sir. Yeah, hi, everybody. Juan, before the last fight, you said you needed a knockout to win, and you trained as such. And looking at you on video and in still photos, you appear to be even stronger. Could you talk a little bit about that strength mentality for this fight? And then I had a question for Nacho. Hello? Yes. You want me to translate? The question for Juan was, before his last fight, the third fight with Manny, he said that he felt he needed a knockout to win. Obviously, he didn't get it. But he is training for this fight even more so, needing a knockout. Could you talk about the strength factor in this fight and why it's important for him in terms of trying to knock out Pacquiao?
Antes de la pelea, de la tercera pelea, dijiste que ibas a entrenar para que sentías que necesitabas un knockout sobre Pacquiao y que entrenaste muy fuerte y te veías muy fuerte, pero que en esta pelea te ves todavía más fuerte y que necesitas un knockout. Bueno, yo creo que hemos visto y lo que ha pasado en las 3 peleas, he entrenado bastante fuerte, he entrenado y estoy enfocado en esta pelea. Es por eso que, bueno, es difícil noquear a Manny Pacquiao, pero no imposible, es un peleador bastante fuerte y para eso nos hemos entrenado, para ganar y ganar claro. Look, yes, I said that I needed a knockout, but of course everybody knows that Manny Pacquiao is a strong fighter, so it's difficult, not impossible, to knock him out. And in this fight, I prepare myself for everything, to win and to win very clearly. Wait a minute. He's saying he didn't need a knockout the last time? No, he says he needed a knockout. Yes, he came for a knockout, but yeah, you know, that's what I thought. Pacquiao is a very strong fighter, and it's difficult to knock him out. Not impossible, but difficult to knock him out. Okay. So for this fight, he's been training very hard to win and win very clearly. Mm-hmm. And ask Juan, of the 3 fights, did he feel like the last one was the biggest miscarriage of justice against him? De las 3 peleas, ¿tú crees que la última fue la que menos justicia te hizo en cuanto a los scores? Sí, yo creo que la última fue de las más claras. Después de las 3, la última fue un triunfo claro donde los jueces no lo vieron así. Without a doubt. The last fight, I felt that I won clearly. It was very clear that I won the fight, and without a doubt, the only ones that didn't show that were the judges. Mm-hmm. And for Nacho, very quickly, hi Nacho. Hey. Hey, what do you see in Pacquiao that other trainers don't see that allows your fighter to fight so well against Pacquiao? Don Nacho, ¿qué ve usted en Pacquiao que muchos entrenadores no ven, que a usted le permite entrenar a su peleador y pelearle también a Pacquiao? Lo que pasa es que es un peleador sumamente difícil por su calidad, es fuerte, creo que la naturaleza lo dotó de los mejores dones para ser lo que es un gran peleador. Es un peleador zurdo, que a Juan desde muy chavito nunca se le han dificultado los peleadores zurdos, le lee muy bien la pelea y pues no pensamos nosotros soslayar que es una pelea difícil, violenta. Siempre estar frente a un peleador, un pegador contundente como él es un peligro segundo a segundo, y Juan tendría que hacer una pelea tan perfecta como la anterior para volverlo a dominar. What Nacho says, he thinks that Manny Pacquiao is a natural fighter, natural strong fighter, but he's a southpaw, and Juan always has done very good with the southpaw. He was a very young fighter, and he thinks that he controls Pacquiao because he does good with the southpaws, and not only that, he's an intelligent fighter who knows how to break down a fight right since the start. And of course, Pacquiao is a danger fighter that you're in danger the every second of every fight because he punches hard and he can take you out anytime. Okay. Thanks, guys. I defer now to my friend, the gentleman from Virginia. Thank you. Our next question will come from Robert Morales with the LA Daily News. Please go ahead, sir. Hello, everybody. Fernando, can you ask Juan Manuel what his first thoughts were after hearing the judges' scorecards read, in the last fight? Juan, ¿cuáles fueron tus primeros pensamientos después de oír el score de la última pelea? Los primeros pensamientos, primero fue una gran desilusión, una gran tristeza después de oír el veredicto de los jueces. Nosotros pensábamos cuando estaban dando la puntuación que íbamos a ganar nosotros, que esa pelea la habíamos ganado y que esas puntuaciones habían sido para mí, pero al final de cuentas resultó lo contrario. Deception, sadness, and of course,
he was like angry. He felt angry because he said that when they were reading the scorecards, he thought that the scorecards were for him, and he knew that he won the fight. And when he heard that he was Pacquiao, the guy who the judges give the fight to, he felt sadness, deception, and a lot of anger. He was very angry. Okay. All right, and one last thing. If you could ask Juan Manuel, how important is it to him in his heart that he gets a victory over Pacquiao before he retires? Juan, para ti, en tu corazón, ¿qué tan importante es tener una victoria sobre Pacquiao antes de retirar? Muy importante, lo hemos estado buscando y ya está la oportunidad, que es el 8 de diciembre, y es muy importante quizás poderme retirar con una victoria, y yo creo que eso lo vamos a dejar plasmado el 8 de diciembre. Por eso es que nos estamos entrenando bastante fuerte, hemos entrenado bastante duro para buscar esa victoria como de lugar. Very, very important. Very, very important. Such an important thing that I'm going to do it on December 8th. I'm going to put it on December 8th. The victory will be mine on December 8th. And that's why I will retire always with a victory over Manny Pacquiao. But the opportunity is on December 8th, and it's very, very important. Very, very important. Okay, gracias, Juan Manuel. Buena suerte. Gracias. Our next question will come from Jose Sanchez with Hoy Chicago. Please go ahead. Sí, buenas tardes. Hola. Quería preguntarte primero ¿qué te empuja a hacer esta cuarta pelea después de todas las controversias de las tres primeras? ¿El dinero, el orgullo o las dos cosas? Lo más importante es el orgullo. Sí. The question is, what pushed you to do the fourth fight? Your pride, the money, or just to have a win over Manny Pacquiao? Lo más importante es el orgullo. Lo más importante es demostrar quién es mejor, y lo demás sale sobrando. Yo creo que lo que me empuja a mí después de tres peleas es el orgullo, es el coraje de lo que ha pasado en las tres peleas, y es lo que me empuja más a mí a aceptar esta cuarta pelea. Definitely is the pride to have a victory over Manny, because over the last three fights, it's been very frustrated to hear the scorecards after my performance, and honestly, it's pride and angry and a lot of things that I felt to get this win on December 8th. Juan Manuel, ¿esperas a un Manny Pacquiao más peligroso para esta pelea al venir él de una derrota como la última que sufrió? Do you think you expect Manny Pacquiao more danger because he lost his last fight? Do you think he's going to be more danger? Estoy esperando al mejor Manny Pacquiao. Él viene de una derrota, eso es cierto, pero también viene con un gran coraje para poder ganar y volver a recuperar la senda del triunfo. Él va a venir con lo mejor, y yo me he preparado muy bien, bastante fuerte, bastante duro para también ganar, y ya lo he hecho 3 veces, pero bueno, yo creo que él va a venir con todo, y nosotros sabemos de que quien necesita ganar para recobrar y regresar a ser de los mejores. Entonces sabemos de que va a salir muy muy fuerte y muy agresivo. I'm expecting the best Manny Pacquiao. I know I fought the best Manny Pacquiao the last 3 times, and I'm expecting him the same way. And also, I think that he wants to be on top again. So he wants this fight to be. He wants to win this fight. But I'm preparing myself very, very good, and I know that I'm going to win this fight on December 8th. Ya para terminar, Juan Manuel, la última pregunta. ¿Es esta tu última pelea con 39 años? ¿Piensas que ya si ganas te retiras, pase lo que pase, te retiras? ¿Cuáles son tus planes después de esta pelea? Juan Manuel, this is your last fight, or you're going to continue even if you win or if you lose? What's our expectations? No sé qué es lo que va a pasar. Esta pelea puede ser un parteaguas para mi carrera. No sé lo que va a pasar, pero bueno, nosotros nos sentimos bastante bien, bastante fuertes física y mentalmente, y quizás probablemente podamos continuar. Gracias. I don't know what's going to happen. I feel very strong. I feel very good mentally and physically. And if we win the fight, I think we should continue. Gracias y suerte. Gracias.
Our next question comes from Dan Rafael with ESPN. Please go ahead. Thank you. Hello, Juan and Fernando, everybody. Fernando, would you ask Juan if he could sort of describe the relationship that he has developed with Manny through these 3 fights and now a promotion for a 4th fight? And I try to get the impression if they're cordial, if they're friends, if they have any dislike towards each other. If you could just talk about that a little bit. A don Rafael le gustaría conocer, Juan, durante estas 3 peleas, ¿qué tipo de relación has construido con Pacquiao? ¿De amistad, de enemistad, de una relación normal, una relación de nada más de respeto? O sea, ¿qué ha pasado durante estas 3 peleas, de los 3 tours, los 3 todo que ha habido en la rivalidad que han tenido como peleador? ¿Qué tipo de relación tienes con Manny Pacquiao? Es una relación de respeto, una relación de peleadores profesionales. Yo creo que después de 3 peleas y después de lo que ha pasado, pues una relación nada más de que somos peleadores, somos profesionales y hasta ahí. Pero como yo lo respeto como peleador y yo creo que ese respeto se acaba arriba del ring. I think my relationship with him is a relationship of respect, a professional relationship. We're both professionals, and after what happened between the last 3 fights, we've worked. So I think I respect him. I think he respects me, and all that respect it ends when we go into the ring. Fernando, could you ask him if when their rivalry is over, be it this 4th fight, the 5th fight, whatever happens, but in the future, when they may see each other at fights or maybe at the Hall of Fame or whatever, do you think that there'll be a chance where they'll be friendly with each other, sit down and, kind of talk about the old times, and how great their fights were? Or, I always think about Barrera Morales, who can't stand the sight of each other. How will it be between him and Manny later on? Will they be able to, have any kind of friendship with each other beyond the professional respect that they share now? Aparte del respeto profesional que tienes con él, después de esta 4ª pelea, ¿tú crees que en un futuro, cuando ya se acuerden de lo que pasó en las 4 peleas y se encuentren, puedas tener una relación de poderte sentar con él, platicar, reírte y pues tener un rato agradable y no únicamente la relación de respeto, sino una relación un poquito más amigable? Y la pregunta es porque él ve a Morales Barrera, pues no se pueden sentar en una mesa. Y por eso te pregunta eso, que si en un futuro sí, no es una Hall of Fame o algo. Sí, yo creo que cuando uno se retire, yo creo que ya pasa todo, se olvida, ¿no? Se olvida después de 4 peleas. Yo creo que sí podrá crecer quizás una amistad, no como profesionales, quizás una amistad ya como seres humanos, como personas. Entonces, yo creo que nunca hay que decir no. Nosotros estamos dentro de este deporte, peleamos por lo mismo, peleamos por la misma situación, por la misma circunstancia, pero a final de cuentas uno no sabe qué va a pasar a futuro. Pero bueno, yo creo que eso de la enemistad se queda arriba del ring, pero ya uno baja y tiene que ser profesional y a final de cuentas seguir siendo amigos y después más adelante quizás crear una amistad más de profesionalismo. Definitely, I will sit down with him, and definitely we can probably start a friendship with him. Why? Because after everything, all the rivalry and everything stays in the ring. Like I said before, I'm a professional, and I got nothing personal against him. We fight for the same country, our people, everything. So I don't see why in the future, I don't see why I cannot have a personal relationship and not a professional one. Fernando, thank you for that. Could you also ask, is Nacho still there? Yes. Would you ask Nacho on that same sort of theme about the relationship? I saw the part in I believe it was one of the episodes of 24/7 where they had Nacho going to Freddie Roach and giving him I think it was some gloves and a credential and maybe a program to ask Manny to autograph that. And I was wondering, what was the reason for that? Is it just out of just the respect that he had and he wanted to have that as a memento of these great fights that they've had together? Was he trying to get inside Freddie Roach's head like Freddie might have said he thought that might have been the case? Or what was it about that? And how is his relationship with Freddie, his counterpart in these fights? Absolutely. Nacho,
Nacho. Sí. Me preguntan que la relación de usted y de Freddy Roach, cuando llegó usted en un episodio de 24/7 y le lleva unos guantes, unas cosas para que firme Pacquiao, que si fue por el respeto que usted le tiene a Freddy Roach, o porque hay una amistad con Freddy Roach, o usted qué piensa de Freddy Roach, y que si también, o que si fue con intenciones de metérsele usted en la cabeza antes de la pelea. No. Yo siempre he sentido un respeto profundo por todos los compañeros entrenadores de todo el mundo, y fue simplemente porque le pedí el favor, ¿no? Pero sigo pensando que es un excelente entrenador, que después de Manuel Stewart creo que era él como el número 1 del mundo. No, I never wanted to be in his head. It was only because I respect all the trainers of the world, all my the people who does the same that I do. And honestly, I think he's a terrific trainer. Freddy is a terrific trainer. I think after Emmanuel Stewart, now he's the number 1 trainer in the book. You say, what's that for him? That he thinks he's the number 1 trainer? Yeah, he thinks, Nacho thinks that Freddy, the number 1 trainer. He thought that Emmanuel Stewart was. When you say number 1, you mean in America? Because obviously Nacho was thought of as maybe number 1 in Mexico. Nacho, cuando dice número 1, ¿es en Estados Unidos o en el mundo? O porque usted lógicamente se considera en ¿Quién? ¿Freddy Roach? Freddy Roach, ajá. A mí me parece un excelente entrenador, además lo admiro mucho porque a pesar de la enfermedad que tiene, es muy trabajador, muy tenaz, y que no es muy común en los entrenadores ser tan férreos en su trabajo como él. Entonces yo lo he visto muy de cerca trabajar y me parece sorprendente, ¿no? Su vocación por lo que hace. Entonces es admirable y yo lo veo como tal y lo respeto como mi compañero y que estamos en lo mismo, en el mismo barco, ¿no? I see him as a teammate because he does the same thing that I do, and it's difficult to find now trainers that work so hard like him. So I think he's an excellent trainer. I don't know if in America, in the world, but he's a terrific trainer, and he's one of the hard workers, the most hard worker. Okay, Terreno, thank you very much, Juan, and Nacho, thank you for your time. Thank you. Our next question comes from Pablo Maldonado with Primera Hora. Please go ahead. Saludos, Juanma y Nacho, desde Puerto Rico. Juan, ¿qué crees? Muy bien. ¿Qué crees que, aparte de una victoria por knockout, que podría favorecerte en caso de ir a las tarjetas, que tendrías que hacer distinto para salir victorioso? The question is, what do you think? If you go, definitely you're going for the knockout, or if you go to the scorecard, what do you think needs to be on your favor to get the decision this time? Bueno, en esa pelea, lógicamente que lo más importante para obtener el triunfo es poder noquear a Manny Pacquiao, pero como le digo, Manny Pacquiao es un peleador bastante fuerte, difícil, pero ¿por qué no usar la agresividad? También es un punto importante usar un poco la agresividad combinado con la técnica y combinado con el boxeo de contragolpes. Yo creo que todo se puede hacer, pero con mucha inteligencia y así es la forma que se puede obtener el triunfo también. Definitely, to win this fight clearly, he's going for the knockout, and I'm going for the knockout. And I'm going to be aggressive in this fight, but intelligent. And also, I'm going to be a counter puncher, but I will be aggressive, and I will be very intelligent in this fight to try to look for the knockout. Juan, ¿qué significaría ya a tus 39 años una victoria sobre Manny Pacquiao después contundente, después de las 3 peleas tan cerradas, sobre todo la última? Fernando. The question is, you are 39 years old, and to have a W over Manny Pacquiao will be sensational for you after the 3 controversial fights that you had before. What do you think about it?
Yo creo que sería muy importante una victoria sobre el peleador filipino. Sabemos que estaba considerado como el mejor libra por libra. Y bueno, nosotros en hace un año hicimos lo mejor para obtener el triunfo, no fue así. Pero yo creo que una victoria sobre él a estas alturas de mi carrera sería muy, muy importante. Y poder decir el día que yo me quiera retirarme contento ya de poderle haber ganado al que según lo tenían catalogado como el mejor peleador libra por libra. It will be very important for me, very importantly that this win. Why? Because a year ago I did everything good to have this win and I didn't have it. So it will be very important, and then whenever I want to retire, I can retire happy and knowing that I beat the pound for pound the best fighter in the world. Por último, le pregunto a ambos, a Juan y a Nacho, sobre si tienen algunas palabras para la familia y el pueblo de Puerto Rico con el reciente fallecimiento de Héctor el Macho Camacho. And the last question is for Nacho Beristain and for Juan Manuel, if you have any words for the family of Héctor Macho Camacho in Puerto Rico. Juan? No, primero mandarle mis más sinceros pésames a la familia de Héctor el Macho Camacho. Se va un gran peleador que dejó huella, que dejó mucho cariño a nivel mundial a toda la gente, y la verdad todo el sincero pésame para toda la familia de Héctor el Macho Camacho, que en paz descanse. Sincerely, I send my best to the family. I hope that they recovered themselves soon, and of course Héctor Macho Camacho was a sensational sportsman, and I wish that they recover soon. Nacho? Yo le doy mis más sentidas condolencias a los puertorriqueños porque fue una gran pérdida, un gran atleta y como dice Juan Manuel dejó huella en el deporte como un gran peleador. Y mis más sentidas condolencias a los puertorriqueños, fue una gran pérdida. Well, I think that he was great in the sport. The same as Juan Manuel said, I wish that her family recovers soon. And he lived in the sport of Puerto Rico, a tremendous legacy, and he was a sensational fighter. And I wish the family recovers soon. Thank you. Muchas gracias a ambos y éxito en la próxima pelea. Y Juanma, gracias por una gran carrera, una gran pelea. Gracias. Thank you both, and Juan Manuel, the best of luck in your next fight, and thank you for this tremendous career. Our next question comes from Gordon Marino with Wall Street Journal. Please go ahead, sir. Yes, thanks very much. I just wanted to ask Juan, he said he's going to be more aggressive and cautious at the and careful, but is he going to take more risks in this next fight? Juan, que ya dijiste que vas a ser agresivo, pero inteligente. Ya dijiste que vas a hacer que vas a buscar, pues, lógicamente el knockout, pero él quiere saber si esta vez vas a arriesgar un poco más. Bueno, las tres peleas hemos arriesgado, pero con inteligencia. ¿Por qué no ponerle un poquito más de agresividad en esta pelea, que es lo que los jueces no lo han visto de esa manera? Pero nosotros hemos hecho nuestro trabajo arriba del ring y que al final de cuentas hemos ganado, pero no sé qué tipo de pelea han visto los jueces, pero el punto más importante aquí es ser un poco más agresivo, y es lo que vamos a hacer en esta pelea, lógicamente, agresividad con inteligencia. Definitely, I will take more risk in this fight because I will be more aggressive. But before I tell you this, I want you to notice that in the past two fights, I was very aggressive also. I was aggressive with him, but I will be more aggressive in this fight, so as long as I'm more aggressive, I will take more risk. Thank you. And one question for Nacho. In the last fight, I noticed Pacquiao was always moving to his left and into Marquez's terrific right hand. Do you expect to do the same thing this time? En la pelea pasada, Nacho, Pacquiao siempre se movía para su izquierda y le quedaba la mano a la sensacional derecha de Juan Manuel. ¿Tú esperas que vuelva a hacer lo mismo? Todas las peleas son diferentes. Yo creo que se va a hacer un rollo diferente. Y tener a Pacquiao enfrente no es fácil. Desde que suena la campana, Juan Manuel corre el riesgo. Está enfrente, tiene que ser inteligente. Y vamos a intentar volverle a dominar la zona de combate, y si lo logramos le vamos a volver a ganar.
All the fights are different. So I'm expecting a great Manny Pacquiao, and of course, if we dominate the combat zone, we're gonna beat him again. Thanks so much. Hello? Hello? No, we're still here, Fernando. He just finished his question. Our next question will come from Lim Satterfield with theringtv.com. Please go ahead. Hey guys, how are you? Fine, thank you. Hey, Juan and Nacho, do you feel that it's accurate to say that you wanted this fourth fight more than Manny and his camp did? And if so, do you believe that is a factor which gives you and your camp any sort of motivational or mental advantage in this fourth fight? Que esta cuarta pelea nosotros la queríamos mucho más que Pacquiao, eso fue notable. Todo el mundo puede notar que nosotros éramos los que la buscábamos y los que la queríamos mucho más que Pacquiao. Ahora, ¿tú crees que el haberla querido más y ya tenerla sea algo que te ayude para tu motivación y sobre todo para subir al ring un poco con más ganas o con alguna motivación adicional a la normal? No, bueno, yo creo que todos los medios de comunicación, prensa escrita, televisión, querían esta pelea y para mí es formidable. Y para mí es un gran gusto que esta cuarta pelea se haya hecho pues para demostrar y dejar claro quién es quién y volver a demostrar que yo he ganado y que los que no lo han visto así. Es por eso que nos hemos estado preparando bastante fuerte, vamos a llegar con una gran condición física y mental también, bien preparados. Entonces, yo creo que agradecerles también a los medios escritos y medios televisivos que hayan estado presionados para esta cuarta pelea. Well, first of all, I think that it was not only our camp. I think all the writers, all the media, the writers, the television, everybody was pushing for this fight, and I would like to thank them because they were pushing also for this fight. And I think when we get the fight, of course, it's going to be an extra motivation, and definitely, I think that this is a fight that everybody wants to see. And I think the fans and everybody are going to be, and the writers are pleased that we have this fight. Nacho, can you answer that question? I mean, do you feel that you guys wanted it more than Pacquiao did? Because it seemed as though he wanted to fight Cotto before he fought you. He would have chosen Cotto over you. And so I want to know if you thought, yeah. Nacho, él dice que la misma pregunta, que si tú crees que tengamos una motivación adicional porque tuvimos la pelea, que si a Pacquiao le hubieran dado a escoger, le hubiera escogido a Cotto o otro peleador, pero se veía que nosotros estábamos presionando mucho por la pelea y que nosotros éramos los que más la queríamos entre el equipo de Pacquiao y nosotros queríamos más la pelea que Pacquiao. ¿Qué piensas de eso? Yo creo que Juan se merecía la pelea porque es el peleador que más complicado le ha resultado a Pacquiao, y además que en torno a la pelea en todo el mundo creo que es la pelea que más va a vender sobre cualquier otro peleador, y es muy pero muy importante para toda la gente, a todos los adictos alrededor del mundo esta pelea. Well, I think like Juan, everybody wanted this fight, and I believe that this fight is a fight that is going to, Juan definitely deserves the fourth fight, and I believe that this fight is going to be a sensational fight, and Juan Manuel is been the most difficult fighter in the ring for Manny Pacquiao since he was in the United States, and so I believe that Definitely, we deserve this fight, and we get it, and all around the world, this fight is going to be the fight that is going to sell more than any other fight out there. Two more questions. Freddie Roach said that your muscle slowed you down, and that it was not and will not be a factor in this next fight. But do you feel that it was your strength, extra strength,
that contributed to your stability in eliminating the knockdowns for your last fight? And if so, will you be stronger, and do you anticipate your strength being even more of a factor this time? Freddy Roach dijo que tu masa muscular que subió de volumen, que te hizo más lento, pero él pregunta, o sea, que te quitó velocidad, pero él pregunta que si esa, pero a la vez te dio muchas cosas, y que si algo de lo que te dio es de que por eso no tocaste la lona en la última ocasión, por la misma fortaleza, y por eso también Pacquiao no entraba con tanta confianza, porque sentía un poco más de fortaleza de tu parte. ¿Cómo describes eso? Yo creo que eso lo hemos hecho trabajando, lo hemos hecho entrenando día con día en las mañanas, enfocándonos más a la fuerza y a la velocidad. Y ahorita, pues lógicamente, se subió la masa muscular, pero también estamos buscando de alguna manera trabajar la velocidad, trabajar con la combinación entre fuerza y velocidad, que va a ser muy importante para esta pelea. Y bueno, para mí es un punto a favor de que Freddy Roach siga pensando de que mi masa muscular subió, y eso me hizo más lento, porque bueno, al final de cuentas se pueden llevar una sorpresa arriba del ring el 8 de diciembre. I see this is my favorite. That Freddy Roach thinks that I get a little bit slow, that I'm slower because my muscles are bigger. But honestly, I'm working perfectly in the speed and getting stronger. And they will get a surprise on December 8th. And my last question, you mentioned speed, and Angel Heredia, your trainer for the last fight, mentioned that you will increase your strength and your speed for this next fight. But how is that possible to increase speed, particularly at the age of 39? How do you see that? Ángel Heredia mencionó que para esta pelea vas a estar más fuerte y todavía más rápido. Dice, ¿cómo es posible que puedas estar más rápido a la edad de 39, sacarte más velocidad que la vez pasada? Bueno, la vez pasada era la primera vez que trabajaba con él, y yo creo que después de 18 años de hacer siempre lo mismo y trabajar con Ángel Heredia hace un año fue muy importante, y ahorita el trabajo y todo lo que hemos hecho es acumulativo. Yo creo que el estar trabajando las sesiones con Ángel y con su papá, pues han sido formidables, que se van acumulando y que te vas acostumbrando, y que a final de cuentas sale siendo algo productivo a largo plazo. Y ahorita nos sentimos bastante fuerte, y yo creo que con más velocidad. ¿Por qué? Porque el trabajo que hemos hecho ha sido un trabajo formidable. What you need to notice is that the last fight with Manny Pacquiao was my first time with Ángel Heredia, and 18 years in, the same. This time, everything I've been accumulating everything. And this time I will be with more speed, because that time on the past November, it was my first time with him. Now I have a lot of sessions with him, and I'm getting used to it, and I feel with more speed. Thank you very much. See you guys in a couple weeks. Thank you. Our next question comes from John Saraceno with USA Today. Please go ahead. Juan, I'd like to know specifically, what are you doing differently in training camp with Angel, and what do you think about people suggesting that your body looks so different that you must be using steroids or some other banned substance? What's your opinion of that? Específicamente él quiere saber, Juan, qué haces diferente con Ángel Heredia y por qué tu cuerpo luce tan diferente, y que mucha gente dice que estás usando esteroides. ¿Qué piensas de eso? Pero específicamente, ¿qué haces diferente para lucir de esta manera, para que tu cuerpo haya cambiado? Nunca habíamos trabajado como lo hemos estado haciendo con Ángel. Siempre habíamos trabajado lo mismo después de 18 años. Ahorita con Ángel hemos trabajado pesas, pero no trabajar pesas para subir masa muscular. Simplemente trabajamos peso con repeticiones, y es un muchacho que sabe trabajar muy bien, sabe manejar los pesos en cuanto a agarrar masa muscular y en cuanto a adquirir velocidad. Él sabe hacer su trabajo, y la verdad nos sentimos bastante contentos. Ahora, que si la gente está diciendo que estoy usando esteroides, pues ahí están los exámenes antidoping. Existen los exámenes antidoping, pues para lógicamente callar a los que están diciendo este tipo de cosas. Y si eso es lo que quieren, pues vamos a someternos a un examen antidoping, Pacquiao y su servidor, para que esto quede claro.
First of all, I would like to tell you that I have never done this type of work before in 18 years. That's why my body changed. And I've been working very hard, specifically to get a lot of more strength. And Angel is a professional. He knows how many weight he put every time that I'm working on it. And of course, I'm getting more speed. I'm getting more stronger and everything. And for the antidote, for the steroids and that nonsense, I'm willing to submit myself to any anti-doping test. And why don't Pacquiao and I do that? I don't care, to shut everybody out. And of course, my exams are always being clear. And I think it's a disrespect that people start with rumors like this. Thank you, Juan. Thank you. Our next question comes from Nube Ergilis with En Diario. Please go ahead. Hola, Juan Manuel y Don Nacho, buenas tardes. Desde Nueva York, la primera pregunta es sobre los jueces. A lo mejor ya hablaste de esto. Juan Manuel, tú dices que estás satisfecho de que te haya puesto 3 jueces diferentes que no han estado en las peleas anteriores con Pacquiao. Pero hay the first question is about the judges. Juan Manuel, I think I have read that you're satisfied that no judge who participated in the other 3 bouts are going to participate in this one. What do you think about it? Muy contento con esa situación de que quizás ahora sí los jueces hagan bien su trabajo, jueces que no han estado en ninguna de las 3 peleas y que quizás hayan hecho su trabajo en algunas otras peleas, lo hayan hecho bien, y esperemos que este 8 de diciembre pues lo hagan de la misma manera, que lo hagan bien y que lógicamente lo que se pide de ellos, que trabajen honestamente y que califiquen lo que esté pasando arriba del ring. I'm very happy that no judge that work in the other 3 fights are going to work in this one. I just wish that the judges who are going to work in this one, the only thing that I'm asking is for them to be fair and for them to qualify whatever is happening in the ring. And I'm confident because I know it's a great selection of judges. They are very professional, and I'm very confident and very happy about the judges. La pregunta continúa con lo de los jueces. Tú sabes, no sé si tú miraste el resultado de la última pelea de Pacquiao que perdió con Bradley. ¿Tú no crees que eso puede tener un impacto ahora en estos jueces y como dar una ley de compensación en cierta manera? The question is after Manny Pacquiao lose to Timothy Bradley, everybody thought that he won the fight, and don't you think the judges are going to give like a compensation price to Pacquiao giving him the fight this time if it's a close fight? Bueno, nosotros no vamos con esa mentalidad, nosotros vamos a subirnos al ring y hacer nuestra pelea con mucha inteligencia y combinado con agresividad. Nosotros no vamos pensando en los jueces, porque lógicamente si uno va pensando en los jueces, pues ya va uno prácticamente derrotado. Nosotros vamos confiados en el trabajo que hemos hecho, subirnos al ring, hacer nuestro trabajo en el mismo y después de esperar a que los jueces hagan su trabajo también como debe de ser, un trabajo claro, un trabajo limpio y un trabajo honesto es lo que se quiere. Honestly, I don't think I'm not thinking in the judges. I'm just happy with the selection of the judges, and I'm not thinking in the judges going into this fight. I'm thinking in the fight, not in the judges. And the only thing that I'm expecting is that the judges do a clear job, a clean job, and they qualified whatever is happening in the ring. So I'm not concerned about the judges now. I'm concentrating in the fight. Esta pregunta es para Don Nacho. Don Nacho, ¿cuál va a ser el enfoque ahora? Son 3 peleas que pasaron. ¿Qué va a ser diferente de las otras 3 peleas? The question is for Nacho. Espera. The question is for Nacho. What is going to be different for this fight? There have been 3 fights. They are been very close. What is different for this fight, Nacho? Adelante, Nacho. Sí, veo que han peleado 36 rounds. Y las 3 peleas han sido diferentes y yo creo que este rollo también va a ser diferente. Y en cuanto a los jueces, no se puede juzgar a una comisión de box por 3 jueces que pusieron en aquella ocasión y tampoco podemos juzgar el trabajo de estos, ¿no?
Así de que depositamos toda nuestra fe en que todo va a resultar bien. Y Juan tiene que hacer lo suyo, tiene que pelear con inteligencia y con fuerza para poder obtener la victoria. Ya lo demás ya no está de nuestra parte, ¿no? Pensamos y tenemos fe en que los jueces ahora van a actuar bien. They fight. They already fought 36 rounds, and the 36 rounds have been different. So this fight also is going to be different. And before, we cannot judge our boxing commission for three judges that probably qualified incorrectly. So we have all the faith in this commission. We have all the faith in these judges that they will do the correct thing. You know, they will do a fair thing and an impartial thing. And we believe that we believe in the commission. We believe in the judges, and we believe in Juan that he's gonna come strong and he's gonna win the fight period. Don Nacho, obviamente una manera de evitar eso sería yendo por el knockout. Pacquiao también dice que va por el knockout. ¿Está en la misma situación Juan Manuel? The question is one of the reasons to avoid all this will be to have a knockout with against Pacquiao. Pacquiao has been saying that he's going for the knockout. Juan Manuel also is going for the knockout. Adelante, Nacho. Mira, es un poco complicado porque Juan es un peleador fino, con un estilo completamente refinado y no es un pegador contundente, es un peleador inteligente, va tejiendo sus peleas con inteligencia. Si es muy remoto que pueda ganar por nocaut, no es imposible, ¿no? Porque es muy preciso, pero también enfrente tiene al mejor peleador del mundo y que es complicado, aguanta golpes, es muy resistente y fuerte, y es muy complicado pensar en una pelea por nocaut. No quisiera que mi peleador esté pensando en que en un momento puede ir a buscar el nocaut. Si lo va a hacer cuando tenga la oportunidad, si es que se presenta, ¿no? Personally, I won't like Juan going for the knockout. My fighter is a classy fighter, a very fine fighter, and Manny is a very strong and a brawler, and he's a very strong fighter. And what I want is if the knockout comes, he will come alone, not looking for the knockout. I don't like my fighters thinking in a knockout. Y la última para Juan Manuel. Obviamente tú estás enfocado en esta cuarta pelea con Pacquiao. ¿Tienes planes ya para el próximo año? ¿O eso lo van a analizar después dependiendo del resultado de estos triunfos o derrotas? Of course, you are scheduled to fight on December 8th against Manny Pacquiao. Do you have plans for next year, or are you waiting after December 8th for you to make your plans, either if you win or either if you lose? Vamos a esperar a ver qué pasa. Yo creo que primero es lo primero, el presente, y después el futuro. Primero es la pelea y después de esto vamos a ver qué es lo que pasa. Quizás podemos continuar, quizás podemos frenarnos. Yo creo que es un punto muy importante esta pelea del 8 de diciembre. Hay que esperar primero. We will wait. We will wait until what happens on December 8th. We might go forward. We might stop. Who knows? We will wait. Right now, our minds are on December 8th. Gracias. Gracias a usted. Gracias. Our next question will come from James Dombrowski with the Leader News. Please go ahead. Yes, Manuel, I just wanted to ask you, I'm sure of course you're talking about winning, but in case, whatever happens, do you think it's fair that your legacy will be defined by these 4 fights against Pacquiao? And also, just expand a little bit on the drawing power of Pacquiao and how, he's been able to have you make a lot of money in these fights. The last part, I'm sorry, can you repeat the last part? In other words, a little bit about Pacquiao and basically his drawing power, HBO, and his ability to be able to. I mean, I know your fighter also is a big draw, but Pacquiao being a worldwide person, he's able to sell a lot of pay-per-views. And in other words, a little bit about how he's been able to have your fighter be able to make a lot of money over the course of these 4 fights. La pregunta es durante estas peleas, ¿tú crees que sería justo, la primera parte de la pregunta,
que calificaran tu carrera en un futuro por las 4 peleas con Pacquiao únicamente. Esa es una. La otra parte de la pregunta, ¿qué piensas de que Pacquiao se convirtió en un peleador tan comercial después de pelear contigo y tuvo la capacidad de vender tanto pago por evento y la atención del mundo sobre él? Bueno, primero, para responderte la primera pregunta, es no nada más mi carrera no es nada más de 4 peleas, mi carrera ha sido de 61 peleas y es por eso que todas para mí han sido importantes, todas para mí son las que me han dado a conocer a nivel mundial y eso es importante, pero ¿por qué no también decir las peleas con Barrera, las peleas con otros grandes peleadores y las peleas con Manny Pacquiao? Lógicamente, pues si tienen considerado a un peleador el mejor libra por libra y llego yo a pelear con él después de tres peleas y prácticamente le ganamos, pues lógicamente la gente se va a enfocar también en uno y te vas a dar a conocer más. Y la segunda, y te contesto la segunda pregunta, es que lógicamente si esas 3 decisiones que hubieran sido claras o hubieran sido para mí, que así yo creo que la afición lo cree, pues los papeles hubieran sido al revés, ¿no? Entonces yo creo que el destino está marcado y a final de cuentas el destino de uno está hecho, pero a final de cuentas la gente te lo puede cambiar, en este caso, o los jueces de esas 3 peleas han cambiado mi destino, pero mira, yo me siento contento de poder hacer de haber hecho 3 peleas con Manny Pacquiao y de poder hacer esta 4ª, y a final de cuentas, pues contento con la carrera que he tenido durante todos mis años como profesional, que son prácticamente 20 ya como peleador profesional. Well, I think you cannot qualify my career based in 4 fights. I think I have 61 fights. Every fight has been very important. Of course, the fights with Manny are more important. Probably are very, very good. But the fight with Barrera, a lot of fights are very important too in my career. How to remember my career. And the thing that Manny Pacquiao sells a lot of pay-per-views and does a lot of things, I think it's about destiny. Definitely it's about destiny, because probably, who knows if they would have raised my hand in the other fight, if I was the one who will be the biggest draw. But I'm very happy with what I have. I'm very happy with what I have done. And I'm very happy to get this 4th fight with Manny Pacquiao and to prove who's the best man in the ring. Hello? Oye, sí. Ya tenemos que entrenar en HT, Fernando. Okay. Yeah, Fred, we're going to be done because he got to start training. Okay. You want to say something before we wrap it up? Well, is he answering, or are we finished, Ricardo? We're finished. Okay. Well, we'll wrap the call up since he's got to go train. Todd, any last words before we conclude the call? I think Juan Manuel and Nacho did a terrific job today. I think you could sense the passion and obviously their interest in trying to overcome the Pacquiao obstacles, and what they consider they want to be the one standing. Obviously, they feel that way. As true professionals, I mean, we are now heading down the home stretch. Tomorrow in Los Angeles, we have the Pacquiao workout. If I'm at the gym, and then Thursday we have the Gamboa and a 50 Cent workout in LA. And then on Friday we're gonna be streaming some live footage right from Wild Card, which will be Manny's workout, which has never been done before. So everyone will be able to take a look at it, and you'll be able to see all this footage coming in real time from his gym on Friday. So we look forward to everybody showing up. The event has been incredibly successful so far. The fighters have acted, very professional, and we wish them the best of luck, and we thank everybody for tuning in. Thank you, Juan Manuel. Thank you, Nacho and Ricardo, Fernando, and we'll see everyone either at the workouts this week or in Las Vegas next week. Thanks. All right. Thank you. Bye-bye. Gracias. Nos vemos, Fernando. Nos vemos, Juan. Te hablo. Órale, bye.